ଏଇ ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ମୁଗୁରା ଗାଣ୍ଡି ମେଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଦିହରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୟାକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। नमस्कार मो सहित अच्छा चलचित्र अभिनेता जीतू मंगराज सर मु आपनको न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु आशा करुछि आपण जहा कहिबे इंडस्ट्री भीतर सब सत कथा आज आपण हमकु कहिबे गोटे विवाद सृष्टि होछि सर जे आज देखिबा पई मिलछि जे बॉबी इस्लाम जे निर्देशक रहिसंती से कटक दरगा बाजार पुलिस स्टेशन ने गोटे एतला दैछंती अभिनेता मनोज मिश्रଙ୍କ विरोधରେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ मनोज मिश्रଙ୍କ तरफରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହଲିଉଡରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଦିଆହେଇ ବହୁତ କଲରଫୁଲ ହେଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାଟା ମାନେ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ କି ଡିରେକ୍ଟର ହଉ ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ନା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିବି ନା ବବି ଇସ୍ଲାମ କି କୌଣସି ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି କାହା ସପକ୍ଷରେ କହିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସାରା ଭାରତ କଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ହଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ହଉ ତା ଉପରେ ହୁଏ। ସେଇ ଘଟଣାବଳୀର ଚରିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ତାର ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡା ଆଜି ଯାହା ଉପରେ ବିବାଦ ହେଇକି ଏତେ ଦୂର ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛି କି ସବୁ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଅନେକ ରୂଢି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ମୁଗୁରା ଗାଣ୍ଡି ମେଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଦିହରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୟାକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାରୁ ରାଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଣ୍ଡିଟାକୁ କେବଳ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି କହିବି ଏଟା ଗୋଟେ ଅପଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କଥା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ଯୋଉ ଫୁଲ ଜିନିଷଟି ଫୁଲ ରୂଢିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ନବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂଢିର ଗୋଟେ ମିନିଂ ରହିଛି। ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଏମ୍ଟି ଭେସେଲ ସାଉଣ୍ଡ ମଚ୍ କି ମୋର୍ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ସିଏ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ଲାଗିଥାଇପାରେ। କାରଣ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଲୋକ କଥା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତକିଆକୁ କମ୍ବଳକୁ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ନାଁରେ ଗୁଦୁଡି ମୁଚୁଳା ତକିଆକୁ ମୁଚୁଳା କହନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଲେଖକ ପୂର୍ବତନ ଲେଖକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ତା ଉପରେ ସେ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିବେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଲେଖା ସେ ସମୟର ଲେଖା ସେ ସମୟର ସିଚୁଏସନ କୁ ଲେଖା ନେଇ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଯଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ ସୀତାଂଶୁ ବାବୁ ଆପଣ କି ମୁଁ କି ବବି ଇସ୍ଲାମ ବାବୁ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଛୁଆ ବେଳେ ମୋ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା। ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପଢିକି ଆସିଛି। ମୋ ବହିରେ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଫେଜ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଆସି କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି 4ଟା ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଓକିଲ ମ୍ୟାଡାମ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ଆମ ଯୋଉଟା ପଢିକି ଆସିଛୁ ସେଟାକୁ ଆମ ମନରୁ ଆମେ ପୋଛିଦବୁ? ଆମେ ପୋଛି ପାରିବୁନି।
आमे आपण वर्तमान मते कहतु ओडिशा सरकार तरफ कि संस्कृति विभाग तरफ गोटे एनालिसिस हो जी रूढ़ी आमर रही आसी ओडिशा रे ताकू संशोधन आवश्यकता अच्छी कि नहीं सर कौन आपण मानकर ये छोट गोटे विवाद जहाँ धीरे धीरे बड़ रूप नेला से आपण कहते जे सिनेमा इंडस्ट्री रो कली तुटेया सरकार एथरे मुंड खेलेबे मु निश्चित भाव में कहबी मु कहवा कथा जे से अधिकार देला का बबी इस्लाम को से अधिकार अच्छी ना मनोज मिश्र को अच्छी ना जीतू मंगराज को अच्छी आमे जहाँ देखीचु गोटे आपणकर मुझे गोटे घटना चक्र कहूँ भक्त सालवेलଙ୍କ द्वारा गोटे लेखार गोटे गीत अच्छी भजन टी अच्छी बहु वर्ष तले माने केते वर्ष पूर्व सेटा सालवेलଙ୍କ लेखा केने घिनी जाऊच जगन्नाथ को आंभे दर्शन करू क्या या लिखिथिले भक्त सालवेल तांको लेखन कथा तेणु भक्त सालवेल जेहेतु बापा मोगल थिले माँ तांकर ब्राह्मण थिले सेते बेलू सी दर्शन वार्ड टाकू भूले ताकू कि तांकर सेतिकी साहित्य उपरे जहाँ भी ज्ञान थिला तांको हिसाब से लिखिले ताहार बहुत वर्ष पर स्वर्गत अक्षय कुमार महांती से गीतटी को निज कंठरे गाइले किंतु सेते बेले सालवेग जहाँ लिखिथिले से लेखाटी को चेंज करने को तांको कहगला जे एई जगह भूल अच्छी ताको दर्शन कर दिया जाऊ दर्शन को दर्शन कर दिया जाऊ किंतु अक्षय महांती से समय कहते जे सालवेगଙ୍କ लेखा को हाथ मारिबा को तांको करेक्शन करने को अक्षय महांतीଙ୍କର योग्यता नहीं केड़े बड़ कथा आपण चिंता करंतु तेणु भूल कि ठीक कहवा को आम कहीं नुह किंतु एटा गोटे सम्मान किंतु आपण कहउचंती जो 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 भली काम करबा पई ओडिसार जने प्रसिद्ध जे संगीत निर्देशक कंठशिल्पी ओडिसार बरपुत्र कहले किछि कम हबनी तांको अक्षय महांतीଙ୍କ भली जने विशिष्ट लोक जो काम करबा पई पछघुंचा देइथिले सम्मान देइथिले वर्तमान आपण फिल्म इंडस्ट्री रो जो विवाद रहिछि बा एई रांडीपुअन तांको रही जो विवाद रही से माने आपण कहउचंती से माने वरिष्ठ जो आमर बरपुत्र रहिचंती तांको सम्मान देवा पई चाहुनांती मु से कथा कहूनी मु कहूँ से अधिकार आमर ना मु भी भाषा कोश को ताकू घाटी की देखी तार दीटा अर्थ मु पाइली जदि रांडीपुଅ अनंदा को मु नौची गोटे वार्ड रे ताकू नौची गोटे रूढ़ी हिसाब रे नौची ता अर्थ काम दाम न करी बेकार बुलुथिबा गोटे युवक को कह जाए रांडीपुଅ अंता कि बेरोजगार आ गोटे पाइली जे जी निकमा थिबो रोजगार करू नथिबो सेमिति खाई पी की बुलुथिबो बापा रो कि माँ रो ताकू रांडीपुଅ अनता बोली कह जाए कारण जहाँ बापा नहीं सी मुरबी शून्य हो जाए यहाँ गोटे माने गोटे धारणा जे बापा नथिले पिला गाइडेंस पाएनी से भूल बाटर जाल पड़े किंतु एई पदे आपण आपण एई कथा कहउचंती किंतु एई पदे कथा पई वर्तमान थाना रे जे कि बबी इस्लाम अछंती काली मध्ये से एई भली ढंग रे किछि कथा कहितले जो आखेपटा पर आउ किछि दिन तळे देखितली जे मनोज भाई भी जाई थाना रे काना सब से लिस्ट तो देई नांदी ता देरे से अभियोग करजंती आपनकर कोन सर लागुची एई भली थाना बाडी एवं मीडिया रे चर्चा प्रेस मीट द्वारा हम काम नु आ गया हम काम हला आमे सुस्थ भाव रे ओडिया चलचित्र जगत रे आमे बहुत बहुत ऊपर आज्ञा सिनेमा हो फिल्म रो ना अछि लव सेक्स धोखा फिल्म आपण एबे देखिले ओ माय गॉड 2 आसिला जो सेटे को सब्जेक्ट ऊपर फोकस करी कराई छी गोटे स्कूल रो छात्रटे बापाटे प्रोटेस्ट करछि पुअर को भलिया काम को नेकी ताकू पिक्चरेशन करछि ताकू भी जस्टिफाई करा होछि आजिकली सेक्स एजुकेशन विषय रे नुआ पीढ़ी वाले माने कहउछंती जोटार भाइटाल जिनस जोटा को नेकी आमे लड़ाई करिया कथा आमे एक्चुअली सेटा को नै लड़ाई करूने एटार परस्पर प्रति आक्रोश रहउछि गोटे ग्रुपिजिमेटी चलीछि गोटे गोष्ठी रो आ गोटे गोष्ठी संगे पडुनी कि जने जदि सिनेमाटा कला जदि सेठी जने अभिनेता को ननेला कि जने सिनेमाटा कला जने निर्देशक को ननेला अलगा केतेटा निर्देशक नहीं काम करछि अलगा कलाकार नहीं काम करछि तांको भितरे भितरे गोटे चलीछि केते प्रकार गोष्ठी अछंती सर कहि परिबिनी आज्ञा इंडस्ट्री बहुत बड़ इंडस्ट्री किए का संगे नहीं काम कर सर आपण कहउचंती इंडस्ट्री बहुत बड़ किछि लोक कहउचंती इंडस्ट्री बहुत छोट इंडस्ट्री मान को से माने पैसा रे तोलुचंती
पैसा तोलुचंती जो जो इंडस्ट्री माने किछि लोकंक कहवा अनुसार जमते बॉम्बे आ साउथ रे बहुत बहुत टंका खर्च होउची भल भल सिनेमा होउची सेठी जो माने कंपेयर करजंती ओडिया सिनेमा को छोट बोली कहउचंती कि आम इंडस्ट्री को छोट बोली कहउचंती गोटे इंसिडेंट आपन कहूची से इंसिडेंट अवश्य कोठी लिपिबद्ध नाही मते जने व्यक्तिगत भाव में जने हीरो कहतिले सेतेबेले मोर तोर मोर जोड़ी सुंदर फिल्म रो काम चली थाए मो बंधुंकर से समय मु एटा सुनिया को पाइथिली जेतेबेले हैदराबाद गोटे जगार हमर ओडिया दीटा सिनेमा होतला दीटा सिनेमा तैयारी होतला तार अपर फ्लोर रे रजनीकांत सार गोटे बहुत बड़ सिनेमा तार एडिटिंग चली फाइनल स्टेज सेटा थिला फाइनल स्टेज थिला जो रजनीकांत आसुथिले तांकू ऊपर फ्लोर टा पूरा तांको पई माने केही आपनकर नो एंट्री होतला केवल सी जिबे सी जाई काम करिवे किंतु से सुनिया को पाइले जे जने हीरो ओडिया रे जने हीरो को से भेटिया को चाहुचंती ओडिया रे हीरो जने तांको भेटिया को चाहुचंती आ तांको बड़पन देखै कि सी से फ्लोर रु तांको फ्लोर रु तळ फ्लोर को आस्तिले जोठी कि ओडिया फिल्म रो दीटा फिल्म रो फाइनल काम होतला सेठी सी सिनेमा टाको आमर एडिटिंग जो होतला सिनेमा दीटा सेटा को कंप्लीट किछि किछि समय देखिले आ पचारले बजेट कोन सिनेमा सेतेबेले सेमाने एमाने आंसर देइले जो टीम टा जाइतला काम करिया को सेमाने आंसर देइले जे हमर आज्ञा 60-65 लाख टंका भीतर सिनेमा हे जाउछ से आश्चर्य होइतिले आ से देखि माने पचासे केमिति तमे 60-65 लाख टंका रे सिनेमा करि पारुछ तेणु आपण जो कंपैरिजन करूचंती हमको बाहुबली रो एग्जांपल दउचंती केजीएफ रो एग्जांपल दउचंती कहउचंती निर्देशक भलो नै निर्देशक जहाँ भाभी थिबो ताकू से पर्दारे सेही हिसाब रे सेही हिंदी लेवल लो कि तेलुगु लेवल लो तमिल लेवल लो जदि देखैबा को हुए ताले सेतिकी टंका खर्च करिया पड़िबो नहले आपण स्क्रीन ने ताकू देखै परिबेनी ओडिया निर्देशक मानकू शाबाशी दबा कथा जे सेमाने अति कम बजेट रे आमुको अतीत रे बहुत भल भल सिनेमा देइचंती जोटा रीमेक कहउचंती जोटा सीडी देखि कहउचंती कॉपी करथुले ता धीरे भी सीडी से कॉपी करके भी सिनेमा हिट करइचंती तबे आपण जो कथा सीधा सड़क कहवा पई चाहंती श्रीयुक्त जीतू मंगराज जे जो दुई गोष्ठी रे बा अनेक गोष्ठी रे जो विभक्त होई सारिची हॉलीवुड तारी पई ये विवाद सामना को आसुची निश्चित भाव में आपण देखंतु एटी म्यूजिक इंडस्ट्री रे मु अछि म्यूजिक इंडस्ट्री देखंतु प्रत्येक म्यूजिक डायरेक्टर गोटे गोटे प्रिय सिंगर अच्छा प्रत्येक माने सेमाने गोटे ग्रुपिज्म तांको भितर अछि गोटे डायरेक्टर तार मन पसंद एक्टर अच्छा एठी जदि चिंता करा हुंता जे जे भलो काम करूची आ से सब्जेक्ट जे माने गोटे कहानी हला से कहानी रो विभिन्न सब्जेक्ट जो चरित्र माने अछंती से चरित्र को माने किए भल से उतारी पारिबो सेही चरित्र कहा को नेले भल से उतारी पारिबो सेटा हो नाही एठी चापुरेसी चली किए कार प्रिय पात्र होची किए का को तेल मारुची ताको कामटे मिलुची किंतु चरित्र को जदी नै कि आपण थोइबे ताले बहुत भल भल सिनेमा आउरी भी हेई परिबो एटा कंट्रोवर्सी नु आजिकली जो माने आगु को आसी एई पुराना रूढ़ीटा को आज गोटे सिनेमा आसी गला रांडीपु अनंता एठी झियो माने बदनाम हे गले माने आम इंडस्ट्री कलिसुत हे गला एटा को कहिबा अपेक्षा वर्तमान टीवी खोलिले मोबाइल खोलिले जहाँ आमे देखुचु जो जो माने सामना को आछंती जो जो भाषा रे कहउचंती ता धीरे जो नारी चरित्र ता संहार होउची डेली आम सान पिला माने आम माँ भौणी माने आमे माने भी लज्जित होउचु जो माने वयस्क लोक हेलुनु लज्जित होउची ता पई सेही माने समाज रे बाहर की कोन करूचंती से मीडिया बंधु माने जो माने तांको नै बूम लगौचंती तांको ऊपर अंकुश काई लागुनी एठी कोनोसी थिर मापकाठी नाही सीतांशी बाबू एठी कोनोसी एडमिनिस्ट्रेशन नाही तो धन्यवाद श्रीयुक्त जीतू मंगराज आपण आम सहित रहिले एवं ये तमाम दिग विषय आलोचना कले जे फाइनल कथा मु आपन को कहबा को चाहूची आगे व्यक्तिगत शत्रुता रु दूरे रही जदि समस्ते आमे इंडस्ट्री पई इंडस्ट्री रो भलो पई काम करिवा ताले भलो सिनेमा गुडा भारियो आमको प्रचार प्रसार आमको मीडिया माध्यम रे करिवार आवश्यकता पड़िबो नाही धन्यवाद निजको काम रे फोकस करेगा तेणु मु ए विवाद रु समस्त को दूरे रहिया को अनुरोध करूची आ माने आशा करूची शीघ्र आर समाधान हबो आ समस्त को शांति रे काम करिवा को इंडस्ट्री दबा कथा
ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଟର୍ମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। କେବଳ ବାକ୍ୟବାଣ କଥା ଲୋକ ବହୁତ ଶୁଣିଲେଣି, ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସିନେମା କରିକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଆସିଛି। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଲେ କଣ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାପରେ କଲେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କମ ବଜେଟର ଫିଲ୍ମ, ସେଟା ଗଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ମ। ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ଟେଲିଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରୁ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଫିଲ୍ମ। ତେଣୁ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଉଠିକି ଯିବା କଥା ଲୋକ। ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବାକୁ, ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଭାଇମାନେ ଆଦରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ କହିକି କରନି,